مطرح میگم تو نمیفهمی خونه یادت دیگه با هم یک فراد خیلی شدم و رئیس که نده بود انا که جورای ما را نکردم که خیلی شدم نده بود توجیکستان رفته بود توجیکستان رفته بود راست که اجو کار رفته بود نه پیداش اینا یافتم امروز روز جمعه با همه مبارک شنیم سلامت باشین خداوند دعای همتون و نمازها و روزاتون قبول کنه آمین آمین بدرو از بسم الله 이분들은 Allah subhanahu wa ta'ala mas'alul qawfur 이분들은 Allah subhanahu wa ta'ala mas'alul qawfur Yok ama da düşün. Ya çakama sana. Ha? Ne oldu ya durda silah kişi? Yok kapıyorsun ha? Ya gala pul düştü tamam. Ya gala pul düştü. Ya сохраняйте свидетель молитвы. Так, в Коране нет но не призывает нас к чтению молитвы. В целом, наши религии не призывают нас держать постами в Рамадан. Да, Коран опять сказано, кутиба алейкум сиям, давать да, нет постов. Но в целом, наши религии призывают нас к и вот это чтение. Тауба и те, которые ощущают, ведут себя чисто и внешне, и внутренне. И чтобы второй джамаат быть поддающимся, недостаточно просто говорить, например, тауба. Недостаточно просто говорить, я работаю в Богу. Нужна практика, нужно использовать какой-то инструмент. Забыл, что?